Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза мол бозори Хӯросон уялия нархи орда, гӯшт, гандум, ҷавҳарӣ ва ҷав, нахат, бринҷ ами чизора ба навор гирифтагием пешкаш шумо иншоалло мекунем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед подписатсия кунед ва дар шумо чизе ки маъқул боша ҳатман дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаш шумо мекунем. бародаро аз шумо хоҳиш видеоро падилитсия кунед. курси имрӯза дар рӯи экран. худо нигаҳбонтон боша, дар амони худо боше бародаро. ина бародаро ғанаҷини якумзои гусалаш. ғанаҷиная гусалаш ғанаҷинай чандш мегаи? 6,500 сомониш мегай. ягон чикан? бозорда 5400 5500 чикайсан бародаро. дақиқа дода гиш нест. якумзои ғанаҷин гусалаш ғанаҷинакай. шир чанд хай дошта боша? 3 литр сар бега 3 литр сар бега бародаро шир дорай на ғанаҷинак якумзояй. ина бародаро гови ҷушо гусалаш ғанаҷинай чандш мегӯ яка? 7,500 сомониш мега. бозор ягон чика? чанд чика? 6,5 бозор да бародаро 6,500 сомониш кани гусалаш. чандум гусалаш яка? якумзоя ина ғанаҷинакш якумзоя. шир чанд қай дошта боша? 4та дитта сар. якумзоя сар бега 4 литр шир дора бародаро. гови ҷушо ғанаҷинакш якумзоя. ина бародаро гови ҷушо гусалаш ғанаҷинакай чандш мегӯ яка? 7,500 сомониш мега. чандум гусалаш боша? якумзоя ё? гусалаш ала якумзоя бародаро. бозор ягон чика? бозорда 7000 сомониш кан. не бозорда 7000 сомониш кан. шир чанд хай дошта боша? не шир чанд хай дора? сар бега 6 та. сар бега 6 литр шир дора бародаро. ина бародаро гови ҷушо гусалаш ғанаҷинай. чандум гусалаш боша ака? чорум ая. чорум гусалаша ина гови худаш пистунош. чандш мегӯ яка нақша? 8000 ина гово беҳад арзон шидагия. 8000 сомонӣ гов ва гусала. боз савдо мешавад. бозор ягон чика? 6000 шкан. бозорда 6000 сомониш кан. дақиқа додаги. шир чанд қай дорад ағои? шир 4 литр. шир бародаро шир бародаро сар бега 4 литр шир дорад. гови ҷушо ина бародаро гови ҷушо ин гусалаш ғанаҷинакай 6,500 сомониш мега. широш рехтайсан. и чандум гусалаш бошад ағои? якум гусалашай. 6000 сомониш гуфти ё 6,5? 6,5. бозор ягон чикар? бозорда 5,500 кан бародаро додагиш нест. и чандум гусалаш бошад? якумзоя ё? аҷоиб. якумзоя бародаро. широша бисхе рехтайсан. шир чанд қай дошта бошад даяро? 3 та 4 та метия. ҳозирашда 2,5 литр бародаро неки як хӯрок бихӯра 3,5-4 литр метия. ина бародаро гови ҷушо гусалаша ғанаҷинакай. чандум гусалаш боша ака? якумзоя ё? якум гусалаша бо дашкамаш боғазай бародаро. гусала дора. чанд меги нархша? 8000 сомониш мега. бо савдо мешавад. бозор ягон чикар? 6700 сомон бозор кардаш. дақиқа додагиш нест. ина бародаро гови ҷушо. шир чанд қай дошта боша? 3-4 та ҳаст. 3 литр боло дора бародаро. гови ҷушо ина бародаро гови ҷушо. ина гусалаш бақача ё? мошоалло ина гусалаш бародаро бақача 8000 сомониш мега. бозор ягон чикар?
بازارda هیچ کاری نیستن. اینا برادرها. این چندم بوسال شاکا؟ دیم سیم نامعلومه یا دیم شه یا سیمش برادرها. با قچای بوسالش. اینا برادرها گاو جوشو اینا نجینک های بوسالش. این چندم بوسالش بوشاکا؟ پنجمه یا؟ نه این گاو بستگی نیست اگه جون برای همو این وابشه گاو بستگی نبود. چندش میگو نقشه؟ نرخش چنده؟ 8000 سومونش میگه با سودا میشه. بازار یکون چیکار؟ هیچ کاری نیستن برادر. شیر هم 3-4 لیتر در روز دوره. غنجی نکش. برادرها با جوشا گوسالاش غنجی نکه یا؟ گوسالاش غنجی. چندش میگه اکا؟ 7 برادرها گاو 7000 میگه به حد گاو ارزون شدگیان. بازار یکون چیکار؟ هیچ کاری نیست کاریه. بازار دال برادرها هیچ کاری نیستن. شیر چند خیلی داشته باشم؟ شیر همین 2 لیتر بگه 2 لیتر سهر میگه. 4 لیتر در روزه 4 تا برادرها در روز سهر بگه دوره. اولی سیزون آبخود نیست با هم بخراش ساز باشه با بسیارتر دوره. هم شیروش ریخته ایسان بود. 6 تاش که ایسان ده؟ بازار ده 6000 که ایسان ده. اینا برادرها گاو جوشا اینا گوسالاش بخچه های غنجین برادرها 6000 سومونیش میگه. بازار یکون چیکار؟ بازار چند چیکار؟ 5600 سومونیش کم برادر. دقیقه دادگیش نیست. این چندم گوسالاش باشه؟ 15 یا؟ یکم گوسالاش برادر 6000 سومونیش میگه. بازار ده 5600 سومونیش کم. این شیر چند خیلی داشته باشه؟ 3 روز برادران تا 3 لیتر شیر دوره. گاو جوشو یکم زور. اینا برادرها گاو جوشو گوسالاش غنجینکای چندش میگو؟ 5000 نرخش 5000 سومونیه برادرها. چند گوسالاش باشه؟ مرده گوشه با خدا این دهم گوسالاش بوده است. من خیال کنم یکم شوخی می‌کنم که نه دهم گوسالاش است. بازار یکون چقدر؟ 4800 4800 سومونش کن. دقیقه دولگیش نیست. سونش شیر چند خیلی داشته باشم؟ سهر بگه ها. یکنیم تا سهر یکنیم تا بگه شیر داره برادرها. این برادرها غنجینه 15000 سومونش میگه با بغزه. 15000 سومونش میگه با بغزه. این بازار دا چندش کن؟ 10 تا کردن شد 10000 سومونش کن. دولگیش نیست. غنجینی رنگ اسب اینه 15000 سومونی نرخش. این چند ماه بغز باشه که نمیدونی؟ 3 ماه. تو 3 ماه را بغزه برادرها. این جاوا 3 سوم 80 درهم میگه. کیلوی جاوا 3 سوم 80 درهم. این جهاری 4.5 سومون میگه کیلوش. 4.5 سومون کیلو جهاری. اینا برادر گوشتی بخا 60 سومون. 60 اکا؟ 60 میگه؟ 60 سومون گوشتی بخا. اینا برادر گوشتی بخای تازه. اینا ایش 220. این 200 ایش 220 ایشی؟ ایش 215 ایشی؟ جانون 225 بیاش 23. اینا اور بیا چند کیلو باشن؟ 10 کیلو آیا؟ این لوبیا چندی هن؟ وای 17 سومه من ای 16 سومه. این 16 سومه. ایشی؟ این 7 سومه. این 7 سومه.
این 15 سومای 15. این برنجا چی؟ این قازق 9 سومای امک منای 8 سومای منای 99 7 نیم سومای امک منای قزل قلتیق 7 سومای منای 3 بانکدا کیلو 4 سومای اینا ایرا کیلوش 400 میگه. اینا برادرام میگفته که نرخ نوای هم یا اینا نرخ نواش. 15 سوم 15 سومای